Nyamemba eni nyame adehye ena so ye chia ye ho Yesu Kristo din mu twedi ampon adom nti nim se ho ye mensem ho ye asa de da ye kana nya na doma enke entiase enti adom odi aba adom so na o me ye kwanya se nde so yeso ye mra nanim ne emesua no ho ade enti misro si utrase na ye mompa ye twedi ampon ye da wase odo wa yim ye wa humobra oda na di kire ye senyo opa anke de ye ne hwan adeda mfichi nanso adom bi ade aba adom zintu am ye kwanya se ye mra wo nchen ne ye no mekasa kakra ya simadunum ye da ye nim twedi ampon so se hu ye mobo be kasa kire be kire be tew ye ho miente wasemase ne ye hu bra ye gum na tima me nya nyansa akoma atima me asiesie ye ho atwen wo na nche wo da no tumi adi yenzu se nya katua papa wo anim shira ye adom ye sa e wo Yesu Kristo din mu amen. Ani anom tada da meka no ukọ Yesu Riba TV ewo YouTube ukọ YouTube a no abo Yesu Riba Yesu ba so ampo enya agudie bisem ne yeka Yesu Riba TV o YouTube no abo obo so a obonse yensem a yeka no ne nyina dodo bebrebe egu ho obenya afutusem enwom to papa enwom eka wosin ekekire wure ema nipa o wa tete no ha mu a beyu ho afiri ho misra ko ho na wonsa kan no a subscribe a na se de betum bia wonsa ka na so share ma afoforo se be ya daachi osusu nyame ebe ma amo because wona oye badwenma no bible se wo jakra ema Nyankopon na asem no so no enam framam adisem ye beka ho asem akiri eninti misra fafa framam fam wadamfo bi no susu ntie ewom asem no atams ne nyina na bekose de wo pe no cause nyame asem sa na tie ne nyina na be ya ode se de wo pe no sa cause nyame asem ye nkranta nu fanu ai prim kodunti Hebrews bo hwinum akomanum bo di wura akomanum paimu di we ye se kan ya e di wura akomam se de ti bia benya pain nanso mesra pain ni nyina mu no twen na somu den na se de ti bia nyame wo prawa na wo mo ade papa aba yankoso na sanya se ensem bibribe kokoko so fa Yesu maye o ka binyini binum so yade na musa na kore cause Yesu na nkasa kan se bibia Yesu nku bia si o cause o say I want to so yiri ntwam this eyi nyina ba mu ansa eyi nyina ba mu no se this me Yesu mabansa Yesu kan ye kan o kan Matthew 24 kan nsem ni nyina wiye no o say I want to so yiri ntwam this me mabansa and I want to so ya o kasa ntwam yi I want to so o mu behunu sa and sign na waka ho asem 24 no and century na waka ho asem 24 no na Yesu Kristo say I want to so no ntwam aninti eya na yem de se wiase mpamfo nyina kasa o motaka last generation ye last ye mrezo mu wiase nyina hu say ye last generation I want to so bi ama enti bra abusuya asoma Yesu aka no edadi o because o kan Matthew 24 Luke 17 Luke 21 Yesu nsema o kan ye nyina na Yesu di susu say sa won to so na mo behunu sa nsensan ye sign no sa nsenkyerene no sa won to so ni ntwam na me Yesu mapie enti akato no bro abusuya well yenko o kan 1 John 1:5 wa Yohana asempa Yohane ngoma edikan no 3 baako ndichemu enum 1 John 1:5 wase na kase a yete ye kase a yete no nchen na ye bomu ye se kase Nyankopon ye han na de medi me pese me yifiri mo se pa o ka kase ya nyese Nyankopon ye kakraka ho asem no okon na emom kase bo sa no pese o kire news aya nya firi nchen because na John mo kan Yesu ho asem John mo de Yesu maye to so mienu no kan ne wusori ye ho kan na wo no ene se rosi ba wu wase nwan so je ye nkwa kire nipa na se nipa ente ase a nipa nyinni a na ha o mo sa anti John say ye nsem aye kan ye nsem o
na mmom ye ensema news a yate afiri ne nkyɛn enti ensema me no obekan bra nya me masem o enya bebi o masem na mmom ye news a yate afiri Nyankopɔn nkyɛn ene ye de bram sɛ Nyankopɔn ye han enti we can revelation adisema Yohane na na twere ye Nyankopɔn yi ma na ode kɔma asafo nson no na ye wota ka asɛm bi wo hɔ ye me de asɛm a wɔka no hɔ paa wɔka asafo nson no nyinaa ho asɛm a Laodikia Sadukia wɔkeka kansa so ne nyinaa wi a wɔse de ɔwa son no onti de honhom no ka kyerɛ asafo no ɛno nti Nyame asɛm Yesu ankasa wɔn hyɛye ne o ɛnyɛ force na mmom wɔse wo wɔ aso a sɛ wopɛ uti a tie wompɛ sɛ uti agyae saa na Yesu ka no nanso ne deɛ meserew we de me paatwo nkotojo so 15 minutes yi fati Nyame asɛm na me se twe de ampɔ kwa me obɛhyira wo cause no aka so de opati umpa agyae ɛnyɛ force ɛnyɛ ɔhyɛ so nanso so sɛ wuti a ɛyɛ nkwagye ma wo wuti a nhyira bi wɔ akyire ma wo wuti a edu besi yie ɛmfa ho ne de ɔnam mu sesei cause Nyame asɛm bia na wieye no ɛyɛ nkonimdie nti don say news a yate afiri ne nkyɛn ɛne ɛde ebromu yi 1 John 1:5 saa ɛnyɛ news bia sɛ Onyankopɔn yɛ han kyɛ sɛ woni atoro na da ne nimu ne bibia yɛ ane dabi that is Nyankopɔn endi Yohane asampa say de yate afiri ne nkyɛn ɛne yɛ ka kyerɛ mo no na yɛ ka Yesu ma yɛ ho asɛm a at times ɛyɛ na yɛ nipa bibiri ba sumanyan na Yesu Kristo ɛkɔsoro no abɔfo bi begina asuafo no nkyɛn wɔ Galilee bepɔ no so ɛna ɔmo hwɛ soro han na abɔfo no ka kyɛn sɛ Galilee mɛn ma adenti na ɔmo hwɛ soro sei sɛ de mo hunu sɛ wɔ okuro yi sara na ɔbɛbɔ that is ne ma yɛ to so mienu no sɛ de ho sensaye ne ho sign ɛne ne bibia na brabo ɔbɛbɔ no abrab asase so ɛne wuo nyinaa kɔɔyɛ no saa na Yesu ba ɛbɛyɛ enti Yesu nankasa ɔba no ɔkasa no ɔsɛ mɛba sɛ de owifo ba ti mu siesie mo ho nsie na mɛba ne sɛ de owifo ba na sɛ fiewura ne nim da ko a owifo bɛba nko ɔbɛwɛn no ahoro ne ntare no ɔsɔ no kan yɛsi so na owifo na ma ne mpofirim enti abusua siesie wo ho na ɛnkyɛ ɛnya agoro bi na yɛdi o nya nansesɛm bi na yɛto na mmom kɛseyɛ a yɛate afiri ne nkyɛn na yɛde brɛ no wokenkan wɔ Matthew 3:2 nkyɛmu baako kɔsi nsia na Yesu Kristo awo ho asɛm na Yesu woka no Bible na wɔse yɛwu Yesu no na enwanhwɛfo bi ɛwɔ sere so ehwɛ nwan ɔmunya Judafoɔ na ɔmunya Israelfoɔ ɔmumfiri Samaria na ɔmumfiri Juda kurom ɔmunya Jacob asefoɔ ɔmo apuye fam ɔmo hwɛ ɔmo nwan Bible say enwanhwɛfo no hu sɛ star bi apie ampanyampa ɔmo to ɔmo ani a abɔfo ne firi soro aba santan ɔmo ne wɔm Bible say hɔ hyerɛ ne hu ka abɔfo ayi enwanhwɛfo no na ɔmo ka kyerɛ nsɛ ja wo agye nkwa no abam timu mama ninye wiase nyinaa ne awo no wɔ David kurom Bethlehem nti ne nsromani na wɔka no Bible na Bible no sɛ enwanhwɛfo no ɛne abɔfo no somoyɛ na ɔmo ne gyeɛ na abɔfo no kɔɛ na ɔmo wie na ɔmo sɛ no asɛm wei yɛ asɛmpa nti ɛde na ɛsɛ ɛtena ha ti ne ɔmo yɛn kɔhwehwɛ abɔfra no na yɛso yɛn kɔkutu no bi hallelujah mesɛ sɛ Nyame mi wani na hunu abɔfra yɛ ka no ho asɛm yi ɔba wɔ sɛ ɔma ne sɛ abɔfra bi mu ɔba ne sɛ dɔmbarima ahene mu hene awura mu awurade ɛna ɔde ba nti Nyame mi yɛ ni sɛ de obi enwanhwɛfo n'ani enwanhwɛfo bi na ɛyɛ na busua ɛwɔ sere so no obi ɔmani ɔnyɛ sɛ busua sɛ yo because omunye Judafo omunye Israelfo na ɛso na ɔmo di Nyame asɛm so ɔmo yɛ Nyame ma Nyame ɛnhyehyɛ ɔmo di so nti Nyame fa ne sɛ na busua Nyame ma erinti sɛ na wo so be di Nyame asɛm so na wo de ho ma Nyame a Nyame fa wo sɛ na busua na Nyame bɛka na asɛm akyerɛ wo obɛyiri ntim pa adi akyerɛ wo ɔbɛmo ohunu na asɛm de ewom tu kan Psalms 24:14 a wɔsɛ Nyame yi ne tirim pa adi kyerɛ ne nkoa na ɔmo ohunu na gyinaeɛ de Nyankopɔn ahyehyɛ no oyi kyerɛ wɔm enti nyanhwɛfo di mbirika sɛ de moamu nim no star no de ɔmo bepie wɔ Jerusalem
nyame abusuafo ye ka asase so abusua de a nyame abusuafo pa afi na nka ne yeduro Juda manmu Juda hinkuro Jerusalem ya bepi ho star no bowiem anyansafo ye hunu na de o maba but na asofo adifo enkomhyefo Pharisifo scribes for chese nipa omoji omhomana ne omoji omodi so omni nyame abusuafo etwen Yesu Kristo ye twen ye hina oba abeji ye firi nkwasun mu obeji ye firi amama mu obeye Jerusalem ahinkuro ama wiase nyina hu say yes ye ne nyame obo so ne asase ne man ne ye no omugu Jerusalem but no omu hunu star no enwahwefo di akira akopie Herod anim Emma yebo Herod amane na okenkan Matthew 2 no 5 and 6 na wasi efiri 3 ne bana wasi abra omo ka kire Herod no Herod efre Israel adifo Jerusalem Pharisifo asompanyufo no eno ofre omo baaye no na omo ka kire no Herod ka kire omo na Herod ka kire omo kan Bible no wasi ehu eka wom eku ka Herod eno Jerusalem manyina masem musa ne se adenti na ese hu kam because ye twen agenkwa won na eba abegiyen ame ye himan ahini kuro awona hini ebede na batiri so said Isaiah aka ho asem omu nyina nimu no afi die enti na hu aka wom mini se omu nsisi omu ho omu twen agenkwa ne de omu twen sa agenkwa ne ba abagi omu afiri Roman force mase Roman fo nko ahyase Roman fo atete ase omo twen nanso no omu nsisi omu se ye twen agenka sa na ne ekoso ye mu bebrebe ye twen Yesu ye de ato ye ho so Kristofo ye twen Yesu special SD fo ye de ato ye ho firi so tetete akwanhwefo ye hwe Yesu kwan nanso ye nye ready se Yesu mpie tele se o kan Yesu ma ye ho asema kwanhwe nipa na osero kwanhwe nipa asa wo di agoro kire no kwanhwe nipa asa wo tonwum bi na kire no nanso nya nwanwa sa na course wo no wabreso enti Yesu kasa o Matthew 24 no o se the course wo no wabreso no sa na mema ye to sumienu beye nipa twetwe Noah nipa di Noah ho agoro nanso wo ma ohuru hwe kosi se Bible no se ensu yiri be fa wo sa na Yesu ye nya san bia o ye san ya na namu ye san kire ne na namu abusuya me ka kire plain ye ni birebi se the disem ka no e biri ne ho biu tiensiesie yo Israfo akomatu Herod akomatu asembe ni nkia waje nkwane dia after all Herod crowd mfanse obetu na hini agu enti on dia na komatu no usura fine but Israel man so Jerusalem for so dinti na sema komatu moma yensiesie ho na nyesa wo pia ye bidwane ya koma betu hu beka yen masem ne say Herod fra omo no obusa adifo no asofo no enkomhyefo Pharisifo no say he fana watwere say obewo agenkwa no wo ye Kristo ayasra no so kenkan ai Matthew 2:4 na Kristo na yasra no na o ya agenkwa no he fa na yatwere say obewo no ena asofo enkomhyefo adifo yi ebeyi ano akere Herod say na waka akere no say Bethlehem ewo Judea na saa ara na adifo no atwere se tio saa ara na adifo no atwere se that is one kasa kro munyini ye omunim ampa yes yenim say atwere se Bethlehem ne ba waje nkwan ba yenyini cause saa ara na de a na say yenyini ye mfa ye ho to so cause odo ho to so na waje dia on kasa saa ara na adifo no atwere ato ho nse ho Bethlehem ho wonye Judamu akuma omu ena ahemfo no bepie ena na adifo be na twere saa asem yi odifo Micah twere saa asem yi to ho so okin kan Micah 3 enum dichemu mienu a Micah ka saa asem yi o say na wo Bethlehem wo Efrata wo swa say obefra Juda mpempem mu umuna obi beba ama me na obeye Israel sudifo eno na si free tete de
efiri da eni ase ennamu hallelujah de ye be wo no na sefiri tetentre de efiri da eni nam enti so kinkan Matthew 2:5 na ese asua adifo ni nim se enkomshefo na twere ato ho because my kaka asem more than 550 years mfa say 500 years achi ene wu Yesu emfia hinum achi tina difo na sua ye wadifo school musua sansem to masua hunu say Bethlehem oyi kuma ade nanso mu na de obehwe Israel so befiri na my kaka to ho eninti se de omu yi ano a kire Herod no kire se omu nim na mesem ne say ade no man sisi omu no omu nso ma pie ye still omu hunu anuanom ye twa Yesu but ye hwe yi a Yesu beba ye hunu ye hwe ya nche ye besu ofunumu sun ye de Kristo tem na to ye ho so kwa sadifo apie apa banamo sua no monko ne ya waje nkwa na Yesu ya no ho ade de difo na ka to ho mo na mo nim twerese mu frasi ni fa babra koma esimu mpo wote ase etimi twerɛ but ye waje nkwa no frasifo ahu adifo ne komhyefo a wo ho sata mo ma hu do maka ya twere ato ho na so wo munnim because o mo si yi ano wo Matthew no kire se saara na ya twere ato ho ese enyini sana Yesu si ye kan ne yo eno bia fa babra obeka sensenkire ne yekoso die akire se Yesu ba ensenche but na kuma mu pa onsiesie no ho na kuma mu pa wonye ready na kuma mu pa onfa ne ho nto so se Yesu ba na Yesu ba abefa na ko ye keka na obi eka bi na ono so ka bi enza na ekro babra meka abusua meka minua meka cheja mpanyimfo meka ebre wo mne nyebre papa ensoma bi enche bepie na wona wo ye na busuafo te se nwanhwefo no obemu o mahunu no be ni tim pa di a kire wo mo nti so obi be ka kire wo abra sisi ho na bre wo mne nyebre papa ye wo bre boni mu ko se so si ko ye no sara no beba enti wo de asem bi ahye ye nyina ya no wo ka ho me nso me ka ho si ye nka kire wiase nyina ne mfa mo wiase kokko. That is the last message. What they are my adisem tredu ena njichemunsia deba. So can adisem tredu na njichemunsia kwesi dum yenu a. Sa 6 verses no. What they are my wiase nipa biara. So bi amfa nko. Na bi wo hono ma wo munyini na wo nyini dia onfa ho. Na so beje di nko ade a eye sema wo dia ma se fa komo wiase nyina na ka kire wiase nyina se adisem trensia entedu mienu njichemunsia di dum yenu no eye wona nyame de ma wiase nyina se munsuru nyankopon na monhye nanimonyam asembusan se usuru nyame na wo hye nanimonyam usuru nyame ne sei unsuru se wakakai na mo musu nyam se de waka bia wo bedi so wo de respect be ma no wo hye nanimonyam ne se de waka bia no wo de ye adwuma na wonti ye hye Yesu animonyam ye bu de aka se wo ye nyam sumni unyum atene wakwa atene bra we die manhia wanka nyame nam wo so aboa me nyame nam wo so ahira me na se wo hye nyame animonyam to se munso nyankopon na mo hye nanimonyam efiri se na temu don no adu na temu da na du enche eye won o de ma wiase nyina se enche temu da na duru oba bi boaten nti wo to so fakọ munsuru nyankopon na mo hye nanimonyam efiri se na temu don na duru na mo nkoto de oyo so ene asase no onu nkoto na ese koto no fa ho ntu biara so emfa ho ntu nipa biara so nipa bedu hwammo emfa ho ntu odasani so emfa ho ntu dia ba de bosom ede eye ne nsa no adwuma to si munsuru nyankopon mo hye nanimonyam mo nkoto de oyo so ne asase eponi esutiri no na de to so mienu no edi ekire ka se Babylon kese na hwiase sa Babylon kese no de odi basabasa ba nyamsom mu enema ukọ Ghana ye wasofo adifo mpempem Juda mukra ne ni adifo sa nyame difo ba ko a ebi akuma bi no ande bodasem bi afa no so oyi difo ba ko yin ba na ukọ Ghana ye wa difo asofo mpempem wasi sa Babylon no edi basabasa ba nyamsom mu edi basabasa se nyamsom from constant time wo ma nyamsom ye basa ebesi ne no wasi sa Babylon no ahwiase nsori biu
ahwiase ekwa ko hwiase eni to kan di sem tredu nwotwe njemu na ya wose mon kan kire me man say me man ye mon firi Babylon mon firi because me wo ha bi di bre no me wo amane bi di bre no me wo atiti bi di bre sa Babylon no enti me man mon firi Babylon firi na man nya ne ha no bi man nya atiti ni bi na man nya ne sotwe na me de ba no su no bi to Nyankopon say yemfa sanse mu wiase na wiase nyina hunu say Babylon ahwiase no de wo sotwe bi ba enti yemma mon firi Babylon firi otu aso wo say eno do to so miensa no e ka say so bi kutu aboa no eni ne honyini ni aboa no that is papacy so bi kutu no eni ne honyini ni kwasi ara so ma odi asi wo no no agina yen da ye ne nkonta nto ano that is 666 e de sin mu ma na ne nsa so na so ogituma amesom ogituma amekoto no what is say nipa no me Nyankopon me show no kalo me ye na yaayade ogya ne sofi mu ama kire ne say yes me na me boss ro ni asase na sa Babylon na wode basabasa aba because wa mana bufuo nsa no wa mana dwama mo nsa no adwama mo wode banyamsom no abro wiase nyina na wiase nyina tu di nachi erinti yen kan kire wiase nyina se me man Nyankopon krofo mo mfiri Babylon omo di nyame asem so mo mfiri Babylon mo twem ho mfiri mu na wona wo kan kire ye kan kire mo se omo mfiri Babylon no sa nkrofo wi na Nyankopon ba bagye wo mo edu kenkan na wo se sa asem a me kan die ha ena abodu kire ho ena boaseto wo na boaseto no ho ma wona wodi Nyankopon asem a ye ne mera nsem so adisem tredu na nchemu duminu no ena boaseto wo ena boto yemu wo ena wona ho badwu wo me ba befo wo mo no omunkunim die wo saa nkrofo no ye wona odi wo Nyankopon ahyede so na wogi Yesu Kristo di saa no ma we true ena qualify to heaven say no ma we true ena qualify wo ma wo Nyankopon man say no ma we true we ena du tu ma Nyankopon esane behwe wo chese wo firi Babylon udi Nyankopon mransem so the 10 commandments na wo ji Yesu Kristo adi wodo ho atu Yesu Kristo so asa entiminia asem no de edisi ani o the final warning jo Nyankopon di ne mransem so Yesu Kristo di se waka se wo kọ obeba na obeba to so enya gro bi ne edi enya nansem bi ne yeto enti na dwon se kese ye ba wote ye na wo ka kire enti misrew sesie wo na enkomhye bere mu ne yewi enkomhye ta mu ne yewi Onyankopon hyira wo onomo onka ho na yentimi mfa nasem no nkọ oma yentimi firi Babylon omi yentimi firi basabasa bayimu na tititiru pa no ma yensuro no na yenhye nanim onyam na dawro ma opia yenso yenya akwanya ahye no bi Onyankopon no mo onye okese onyi wo hawo no dadwunu biara mfiri so no ma wonya asumdwa obetim di asom no no watim adi ne mransam so no wagi Yesu Kristo adi ewu na dumunti amen onua bebi oni Onyankopon hyire nyina wo Yesu di mu amen.